Higala ayaw in taon magbinuang. Anang imo karong pag-eskwela, pinatuan og singot ang kwartang imong gigasto, hinaguan sa mga ginikanan mo. Apan barkada ang imuhang giatupan, imbis libro ug uban pang tun-anan. Wala mo una-una tatay ug nanay mo sa inyo nga apit na lang intaon mamatay sa pagpangwarta. Pagkawa mo'y kaiko, estudyante ka ba o istambay? Estudyante ka ba o istambay? Hay ni Ana, hay ni Ana, ikaw estudyambay. La 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 la. Anong di mani mo sugdan ang pagbago, samtang di paulahi ang tanan. Lipaya bisan gamay ang imong tatay ug nanay, paningo sa imong pagtuon higala ko. Biyahe ang bisyo, estudyante ka ba o istambay? Estudyante ka ba o istambay? Biyahe ang bisyo, wa kay asinso, higala ko. Estudyante ka ba o istambay? Estudyante ka ba o istambay? Hay ni Ana, hay ni Ana, ikaw principal.